Náš nebeský, já ti děkuji za to, že dneska můžeme studovat. Díky za to, že jsme tady spojení s Lavinou a aby si nám objasnil všechno, co jsme se ptali a děkuji ti za to. Jménem Pána Ježíše Krista. Amen. 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 Okay, let's move on to the next question. And since some have to leave, I thought I addressed that one first. Takže pôjdeme k ďalšej otázke. Here was an example given, and the question is about equality. Je tu otázka ohľadne rovnosti. I'm trying to phrase the question. So there's an example given that, for example, you come to the house of your parents or your mother on Sabbath. Čiže tá otázka je, že keď napríklad sme u našich rodičov v sobotu, it's not when you are at the house, it was like your parents ask you to do things because parents live close to us. You know, like we live close to our parents. So if they ask us to do things on Sabbath, like help them with something, etc. Okay, so when we come back to what actually the issue is, then to summarize it, I think the issue is the 4 and the 6. Could I say it this way? Čiže vlastne ten problém tu, keby som to tak zhrnula, tú otázku, čo tu bolo napríklad ohľadne rodičov a soboty, to je vlastne otázka týkajúca sa tých 4 a 6 prikázaní. So Parminder has introduced the subject at the school. Parminder hovoril o tomto na škole. And what we've come to understand is that as Adventists, we often focus a lot about the 4. A my ako adventisti častokrát sa zameriavame na tie 4. So God's law, ale Boží zákon, is 2 tables. To sú dve tie tabule. 10 commandments divided into 4. 10 prikázaní rozdelených na 4 a 6. In the New Testament, these 10 commandments get summarized into 2 commandments. Tieto dve prikázania sú vlastne 10 prikázaní je zhrnutých do 2. Maybe this is better. So this is the 1 commandment. Toto je jedno prikázanie. Love thy God. Miluj svojho Boha. And God says, another law, I give you a new law, which is equal unto that first law. A potom to druhé nové prikázanie, to je vlastne rovné tomu prvému. So in the Old Testament, we have 10 commandments. V starom zákone máme 10 prikázaní. And in the New Testament, these 10 commandments get summarized into 2. Sú tých 10 zhrnutých do 2. Je tých 10 do 2 zhrnutých. One is love thy God with all thy might. Jedno je miluj svojho Boha celou svojou myslou. And the second law, which is just as important as the first one, a to druhé, ktoré je rovnako dôležité ako to prvé, is love thy neighbor as thyself. Je miluj svojho bližného ako seba samého. This we could also summarize as the golden rule. Toto môžeme zhrnúť ako zlaté pravidlo. So we as Adventists, my ako adventisti, we focus often at the 4. Sa veľakrát zameriavame na tie 4. Especially conservative Adventists. Zvlášť konzervatívni adventisti. We say that our relationship with God needs to be in order first. Hovoríme, že vzťah s Bohom a vlastne Boha musíme dávať na prvé miesto. If I have a good relationship with God and a good connection with Him, keď s ním mám dobré spojenie a dobrý vzťah, I will then, as a result,
have also a good relationship with my neighbor. Ako následok budem mať dobrý vzťah s mojim blížnym. That is our Adventist approach to the subject. To je taký náš adventný prístup k tejto téme. Parminder has challenged this idea. A Parminder tejto myšlienke dal takú výzvu. And he said, you will, as a result, have a good relationship with God. A povedal, ako následok budete mať dobrý vzťah s Bohom, when you treat your neighbor correctly. When you treat your neighbor Correctly. Keď sa budete správať správne a dobre k svojim blížnym. So it's the other way around. Je to pretočené naopak. Adventism says, if I keep this, Adventizmus hovorí, ak budem dodržiavať toto, God and I are good, ak ja s Bohom budem mať všetko v poriadku, automatically I will be good with my neighbor. automaticky budem mať aj dobré vzťahy s blížnymi. We come to understand My sme prišli k pochopeniu, our relationship to God že náš vzťah s Bohom will be good bude dobrý, if we work on our relationships with our neighbors first. ak budeme vlastne sa snažiť o dobré vzťahy s blížnymi. So Carmen, I think, spent almost 40 presentations about the subject, and we're not going to go through this. Parminder na túto tému strávil asi 40 prezentácií, takže to cez to nepôjdeme. But one thing I mentioned is that when you have, because it's a subject we are facing in our dispensation, Ale to, čomu čelíme v tomto období, when you have a path, keď máme takú cestu you have two ditches on either side. a na kraji sú jamy tej cesty. Alebo také jarky. We're on to walk on this path towards heaven. A my ideme na tejto ceste do neba. But Satan comes with two temptations. Sú dve pokušenia, s ktorými Satan prichádza. And we could call them conservativeness and liberalism. Môžeme to nazvať konzervativizmus a liberalizmus. On the right, we have conservatives, Na pravej strane máme konzervativizmus and on the left we have liberals. a na ľavej liberalizmus. In essential, we see the same subject dividing politics, moral standards, Adventism. We see that everywhere. Tieto témy vlastne rozdeľujú politiku, rozdeľujú adventizmus, to vidíme všade okolo seba. We're not to conflict two different types of liberalism and conservatism, and that is the political/social aspect and the moral aspect. Vlastne konzervativizmus a liberalizmus má svoje morálne aspekty aj sociálne. What we talk about here is the moral aspect. My teraz hovoríme o tom morálnom aspekte. We know from the conservative side, Z toho konzervatívneho pohľadu vieme, this is the focus on the four and only the four. že toto je zameranie na tie 4. This is the focus that everything needs to be okay with God before I can even look at my neighbor. Všetko musí mať v poriadku s Bohom predtým, ako si všimnem svojho blížneho. That is a not complete picture and is actually a ditch Satan tries to lead us into. To nie je plný obraz a je to taká jama, do ktorej sa nás snaží Satan stiahnuť. The last couple years, God has taken us out of this ditch. Za posledných pár rokov nás Pán Boh vyťahol z tejto jamy. He dragged us out on the path. Vyťahol nás na cestu. But the danger we're facing now is that Satan tempts with this ditch. Teraz sme v pokušení, že Satan vlastne nás, alebo v nebezpečenstve pokušenia tej druhej jamy. And this ditch is moral liberalism. A to je morálny liberalizmus. And we are seeing people in the movement falling into this ditch. Vidíme, že ľudia v hnutí padajú do tejto jamy, Suggesting that all which matters is the 6, and we don't have to care about the 4 anymore. a hovoria, že tie 4 nás už nemusia zaujímať, musí nás zaujímať tých 6. And this surfaces in a
in a way where people say to keep the Sabbath is not so important anymore. It's not a test. A ľudia hovoria, že sobota už nie je skúškou. Or we can eat what we want. We can dress what we want. Môžeme sa obliekať, ako chceme a jesť, čo chceme. We can listen, watch, and do whatever we want. A pozerať vlastne a počúvať, čo chceme. As long as we treat our neighbor correctly. Pokiaľ sa správame slušne a správne k blížnym, tak môžeme robiť, čo chceme. These are the two dangers of the movement. Toto sú dve nebezpečia toho hnutia. Tradition, Tradícia, focusing only on the 4. Zameriavanie sa len na tie 4. And the other ditch is only focusing on the 6. A tá druhá jama je zameranie sa len na tých 6. And the people in this movement are struggling to find the golden middle. A ľudia v hnutí majú taký vnútorný zápas nájsť ten zlatý stred. So how do I explain things now? Tak ako by som to vysvetlila? God says, in order that you love me, Boh hovorí na to, aby ste ma milovali. love your neighbor. Milujte svojho blížneho. Because that is the parable he created for us, A to je podobenstvo, ktoré on nám vytvoril, so that we understand the relationship we have with him better. aby sme rozumeli vzťahu, ktorý my máme s ním lepšie. So through our human relationships, Takže v našich tých ľudských vzťahoch and the correct nourishment of these relationships, correct what? nourishment, the correct feeding of these relationships, the correct treatment of these Keď vlastne relationships, správnym spôsobom budeme zaobchádzať s tými vzťahmi a ľuďmi, tak sa viac naučíme o Bohu. God teaches us about how we are supposed to have this relationship with him. Boh nás učí cez toto, aký máme mať vzťah s ním. So for us, who have Pre nás, focused a lot on the 4, keď sa for us, sorry, I didn't for hear. us who have focused much on the 4 as conservative Adventists, My ako konzervatívni adventisti sme sa veľa zameriavali na tie 4. we need to learn how human relationships actually work and what would be proper behavior in these relationships. Musíme sa naučiť, ako tie ľudské vzťahy vlastne fungujú a ako správne máme zaobchádzať s ľuďmi. Because that teaches us about how our relationship with God should work. To nás učí o tom, ako tie vzťahy majú fungovať. So when we come now to the subject of when people, or how do we treat our neighbors? Keď prídeme k tej téme, že ako teraz vlastne to dať do praxe s blížnymi, So when we talk about that we are to treat our neighbors correctly and as ourselves, takže keď máme s blížnymi robiť tak, ako sami so sebou, that means that we need to treat our neighbor respectfully. to znamená, že musíme k ním mať úctu. We're not to discriminate. Nesmieme ich nejako diskriminovať. This is actually the subject of equality. Toto je téma rovnosti. The person who is next to me, am I thinking higher of me because I have a different gender, or I have a different race or sexual orientation? Keď niekto vedľa mňa stojí a ja budem o ňom nejak inak rozmýšľať, len preto, že je inej rasy, iného pohlavia alebo sexuálnej orientácie, Or do I see my neighbor as being as worthy as I am? alebo vidím ho, že je taký istý a taký hodný, ako som aj ja. And what happens with something which is how do we treat things which are very valuable? Ako zaobchádzame s vecami, ktoré sú veľmi cenné? If I would have a Porsche car, Keby som mala nejaké Porsche, which is very expensive, ktoré je veľmi drahé, I would be very careful how I treat this car. tak by som s ním zaobchádzala veľmi opatrne. I would make sure that it's always clean, Chcela by som, aby bolo vždy čisté, that the oil is changed, že má vymenený olej,
that I drive it correctly, that it's not getting damaged or scratched. aby som ho nejako nepoškriabala. I'm treating it very respectfully. Budem si ho veľmi vážiť. And I think the subject of the neighbor is the same. Tá téma o tom blížnom je taká istá. What Christ wants to teach us actually, that our neighbor, the person which is next to us, is valuable. Kristus nás vlastne chce naučiť, že ten blížny, ktorý je s nami alebo vedľa nás, je cenný, má vysokú hodnotu. When we go to the Jews, To Jews? the Jewish nation, Keď ideme k židovskému národu, how did they treat their neighbor? ako sa správali k svojim blížnym? If you were a Gentile, you were below their feet. Ak ste boli pohán, tak ste boli niekde pod ich nohami. If you were poor, you were a person also below yourself, but God requires that you help these poor people. Ak ste boli chudobní, tak tiež ste boli takí zaznávaní, ale tak Boh chcel, aby ste im pomohli. If you were leprosy, Ak ste mali chorobu, teda tú, jak sa to povie? Lepru. Malomocenstvo. if you had leprosy, you were cursed because you had a lot of sin in your life that God gave you that disease. To bola kliatba, lebo ste boli hriešník. So the Jewish nation created this tradition where they saw their neighbor not very much as valuable. Židovský národ mal vytvorené v sebe takéto tradičné myslenie, že druhých nepovažovali za vzácnych a cenných. So when Christ said, love your neighbor as yourself, A keď povedal Kristus, milujte bližného ako seba samého, what he wanted is that we see value in the other person. on chcel, aby vlastne sme začali vidieť veľkú hodnotu v tom druhom človeku. And when we see value in the other person, Keď v druhom človeku vidíme vysokú hodnotu, we treat them that way. tak sa k ním tak chováme. So we start, as we learn the subject, we also start treating people correctly according to their value. Takže keď vlastne prichádzame k tejto téme, my sa máme k ľuďom tak chovať, aká naozaj je tá ich hodnota. But here's the thing now where we have to be careful. A tu je niečo, s čím musíme byť opatrní. As we come out of this ditch and we find the value of people, Keď vychádzame z tejto jamy konzervativizmu a nachádzame tú hodnotu a cenu ľudí, we're not to be drawn into this other ditch nesmieme spadnúť do tej druhej jamy, where we lose the four. kde stratíme tie 4. And what I mean with the four Čo tým myslím je to, is the reforms God is asking us to keep. že Boh nám stále hovorí, že máme ponechať tie reformy, ktoré nám dal, One of them is, for example, the Sabbath. ako je sobota. We can be respectful to our neighbor and see value in them and treat them that way. My môžeme byť úctiví k našim blížnym, môžeme v nich vidieť hodnotu a sa k ním naozaj správať ako k hodnotným. And still keep the four commandments A naďalej dodržiavať 4 prikázania. or the reforms like dressing, eating, behaving, and what we do with our free time. Alebo vlastne spôsob nášho používania voľného času, jedenie, obliekanie. To sú tie veci, čo sa týkajú tých 4 prikázaní. We are not to misunderstand what it means to love our neighbor. Nesmieme zle chápať tomu, čo to znamená milovať nášho blížneho. This doesn't mean that we suddenly do everything what they want. To neznamená, že my začneme robiť všetko, čo oni chcú. It's more about the value we see in this neighbor and treat them according to this value. To je o tom, že v tých ľuďoch vidíme hodnotu a správame sa k ním podľa tej hodnoty. When our neighbor requests us and say, jump off that bridge, will you do that because you love your neighbor? Keď ten blížny nám povie, skoč z mosta, skočíme z mosta, len preto, že ho milujeme. No, you're not going to do that. Nie. So it's the same thing when a neighbor asks you something which is actually breaking God's law.
Je to to isté, ako keď blížny od nás žiada niečo, čo by bolo porušením Božieho zákona. Not doing these things doesn't mean that you disrespect your neighbor. To, že nespravíme to, čo chce, to neznamená, že ho nemáme v úcte. God says, which law are we to take the highest? Ktorý zákon máme považovať za najvyšší? Čo hovorí Boh? It's God's law. Boží zákon. God's law comes above human law. Boží zákon prichádza nad ten ľudský zákon. This is what Milovanie talks a lot about. She says, when the Sunday law comes, we rather should obey God than men. Ellen Whiteová veľa hovorí o tom, že keď príde nedeľný zákon, musíme poslúchať Boha a nie človeka. So it's the same principle about this issue. A to je v tejto veci rovnaký princíp. We are to change our mindset My musíme zmeniť naše myslenie a postoje, and find value in people aby sme v ľuďoch videli hodnotu a ich vysokú cenu and treat them with respect. a správali sa k ním s úctou. But this doesn't mean that we can do everything they want us to do. Ale to neznamená, že teraz budeme robiť všetko, čo oni od nás chcú a čo chcú, aby my sme robili. For example, if your wife says, can you please take out the trash? Čiže napríklad, keď manželka nás poprosí vyniesť smeti, This is not breaking God's law. si nerušíme Boží zákon. Of course, you would take out the trash because you love your neighbor and you're helping him or her that way. Samozrejme, že to spravíme radi, lebo tým slúžime blížnemu, pomáhame mu. But if your neighbor, Ale keď blížny, if that is parents, kids, friends, partner, boss, or a person who is working for you, či sú to naše deti, rodičia, manžel, manželka, kamaráti, spolupracovníci, if they are requiring something from you which is crossing the law of God, then we should not do it. keď od nás požadujú niečo, čo prestupuje Boží zákon, to by sme nemali robiť. For example, let's go shopping on the Sabbath. Napríklad, poďme sobotu nakupovať, Can you help me build something on the Sabbath? poď mi pomôcť, túto niečo potrebujem so stavbou pomôcť sobotu. Or let's go partying on a Wednesday night. Poďme na party aj v stredu. Or let's eat something not so good. Poďme sa najesť niečoho, čo nie je zdravé. This comes also to the subject of inequality or equality. Toto sa týka aj témy nerovnosti alebo rovnosti. What if you have friends Čo ak máme priateľov and they are discriminating a person who's homosexual a sú diskriminační napríklad homosexuálovi and they ask you to join in their discriminating act? a chcú, aby sme sa k ním pridali, Same in marriage. to isté v manželstve, When your partner requires from you to subdue keď partner od nás požaduje, aby sme sa v niečom podriadili, to his power because he is the priest of the home. alebo podriadili jeho moci, lebo on je kňaz rodiny. All these examples I've just given Všetky tieto príklady, čo som dala, are against the law of God. sú proti Božiemu zákonu. And we're not to break the law of God. A Boží zákon nemáme prestupovať. Rather disobey men Je lepšie neposluchnúť človeka than disobey God. ako Boha. So these are two different pairs of shoes which sometimes get mixed together. Toto sú ako keby dva rozdielne páry topánok, ktoré niekedy ľudia zmiešajú. Loving your neighbor is to find value in them and treat them that way. Milovať svojho blížneho znamená vidieť v ňom vysokú hodnotu a tak sa k nemu aj správať. But when your neighbor requires you to break God's law, Ale keď ten blížny od nás požaduje porušovať Boží zákon to say no to that a tomu povedať nie, is not loving your neighbor. to nie je nemilovanie blížneho. Because we all can say in a respectful way and manner, I'm not doing this. Pretože vieme úctivým spôsobom povedať, vieš čo, prepáč, ale toto nemôžem. So this might, of course, have consequences.
To môže mať svoje následky. For example, if you have this group of friends who are discriminating this person and want you to join, Ak napríklad máme kamarátov, ktorí sa nejak nepekne správajú k niekomu a chcú, aby sme sa k tomu pridali, alebo ho diskriminujú, this, Mhm. They might discriminate you too. A my sa k tomu odmietneme pridať, možno budú diskriminovať aj nás. So when we're being realistic, this means that not always it's very pleasant to stick to these principles. Takže aby sme to povedali realisticky, nie je vždy príjemné sa držať týchto princípov. But loving your neighbor is not about that you're lovey-dovey with every person on this world. Milovať nášho blížneho neznamená, že budeme ku všetkým strašne what is lovey-dovey? It's like, oh, we're such big friends and we love each other and there's never any issues or problems. To, že budeme milovať našich blížnych, neznamená, že naozaj v skutočnosti vždy budú dobré vzťahy a nebudú žiadne problémy. This is not what to love your neighbor. Toto neznamená milovať blížneho. Can I have a question? Yeah, please. So it means that to love our neighbor doesn't actually mean that we will always have good relationship with people, right? If we do things that they don't want us to do and we stick to them because God wants us to do them, it doesn't mean that we will have good relationships with them then, right? Yes, I mean, I think wherever we go, our goal should be to have a good relationship. Náš zámer vždy by mal byť mať dobré vzťahy s ľuďmi. But we could say it is because of sin. Ale kvôli hriechu, and people practicing sin, kvôli tomu, že ľudia žijú v hriechu a praktikujú ho, and us being children of God, not wanting to be part of sin, ak my nechceme byť súčasťou hriechu ako Božie deti, that there's sometimes conflicts. Ten konflikt bude. Because that's what the everlasting gospel does. It divides between sin and sinless. To je to, čo robí večné evanjelium. Rozdeľuje medzi hriešnikom alebo bezbožným a tým, ktorý zanecháva hriech. So as much as we can, we are to seek good relationships. Čiže ako sa len dá, máme sa snažiť o dobré vzťahy. But sometimes this is just not possible. Ale niekedy to nie je možné. Unless we break God's law. Bez toho, aby sme porušili Boží zákon, a to my nechceme. Does this make the subject clearer? Je vám to jasnejšie? Máte k tomu ešte niečo? Tomáš, to bola pôvodne tvoja otázka. Dostal si odpoveď? Áno, to bola moja otázka. No, dostal som odpoveď asi. Hej. Okay. Are we good? I think, yes. Yeah? Okay. How long do we have left? There's one thing which was asked, how to explain to people in SDA and not SDA, the test is on equality. Did I get that message correct? That question correct? Yes. Ešte tu bola otázka, že ako ľuďom vysvetliť, či sú adventisti alebo neadventisti, že to posolstvo je o rovnosti, alebo že tá skúška je o rovnosti. So, to be honest, I find non-SDA easier than SDA. Aký je rozdiel medzi SDA a nie SDA? Reason being is, when we look at the priests, the Levites, keď sa pozrieme na kňazov, levitov, we know that the priests learn first, kňazi sa učia najprv, and then second, tie 4, a potom sa učia tých 6. they learn the 6. We know Levites have the same. Majú to isté. They learn first the 4 and then the 6. Najprv sa učia tie 4 a potom 6. But with the Nephilim, it's different. Ale s Netinejcami je to iné. Because the Nephilims are people in the world. They do not know God or don't like Him.
netinejci sú ľudia vo svete, oni nepoznajú Boha, alebo ani ho nemajú radi. So what God does is that he first teaches them the 4, Najprv, the six, najprv sa oni učia tých 6, and then after the son-in-law, when the movement is giving the loud cry, a potom po nedeľnom zákone, keď hnutie dáva to hlasné volanie, God will use this movement as the true information stream for the Nephilims. Boh toto hnutie pre netinejcov používa ako ten pravý informačný zdroj, To learn the 4. aby ich naučil tie 4. So we're in this time period still. My sme teraz v tomto čase, We're learning our 6. učíme sa tých 6. After Panium, the Levites will learn their 6. Po Pániu Leviti sa naučia 6. The Nethinims presently are learning their 6. Netinejci sa teraz učia tých 6. And this is what I find makes it so easy to speak with people who are not SDA. A toto je pre mňa také jednoduché hovoriť s ľuďmi, ktorí nie sú z adventizmu. Because as we are understanding the subject, Ako my sa teraz učíme porozumieť tejto téme, Nethinims are already understanding it while Levites are not understanding it yet. netinejci už tomu rozumejú, ale Leviti ešte nie. I have a neighbor here where I work for at the moment. Mám suseda, s ktorým teraz pracujem. Her job is to go to the countries of development and fight against discriminating. Susedku mám vlastne a ona chodí do rôznych krajín a bojuje proti diskriminácii. I spent hours talking with her about that subject, not mentioning the Bible once. My sme sa o tejto téme už rozprávali celé hodiny, ale ešte sme nikdy nespomenuli Bibliu. And you can see that we're on one level. A my sme na jednej úrovni. She understands everything I say. Ona rozumie všetkému, čo ja hovorím. It's my brother. Yeah? Yeah. So I find it easier, based on even the things which are going on in the world, to talk with people about the number 6. Pre mňa s ľuďmi zo sveta o tomto čísle 6 aj na základe toho, čo sa deje vo svete, je to teraz také veľmi jednoduché. And you can show them saying, you just referenced Trump in America and how he's changing the law where minorities are being discriminated. To môžeme spomenúť Trumpa, ako vlastne pod jeho vládou sa začínajú diskriminovať menšiny. We're seeing the same movements within Europe as well. A že to isté sa deje aj v Európe. I find it easy to speak with friends of the world about these things and telling them, hey, I don't agree with that, and have you seen what this is, and this is against human rights, and there's much to say. Pre mňa s ľuďmi vo svete je veľmi jednoduché o tomto teraz hovoriť. Môžem to proste len povedať, čo sa deje a povedať, že to je proti ľudským právam, ja s tým nesúhlasím. While you come to Adventists and things become very difficult. S adventistami je to trošku zložitejšie. Because now, teda veľmi zložité, tak ona povedala. When you speak about the subject of equality, what is happening? Keď hovoríme o téme rovnosti, čo sa deje? Adventism will come with the Bible and Ellen White and tell you why you're wrong. Zoberú len Whiteovú aj Bibliu a povedia, že sa milíme. Why there can't be equality between a man and a woman. Že medzi mužmi a ženami nie je rovnosť. Why there can't be equality between people who have different sexual orientations. Ani voči ľuďom, ktorí sú inak sexuálne orientovaní. And with some, you even have the problem of racism. A niekde je ešte aj problém rasizmu. And the problem is that they have the spirit of prophecy in the Bible to back them up. A problém je v tom, že vlastne na tú podporu tohto názoru oni majú Bibliu a len Whiteovú. So from that perspective, I find it easier to talk to the world. Z tejto perspektívy pre mňa je jednoduchšie rozprávať so svetom, s ľuďmi so svetom. This will be hard to teach them about God. Myslím si, že toto bude ťažké, naučiť ľudí zo sveta o Bohu. So how do you do it?
Ako sa to deje? Ako to spravíme? Speaking with Nephilims, I find political problems and what is going on in this world an easy segue into the subject of equality and teach them your opinions about it. Myslím si, že s Netinejcami je veľmi jednoduché začať rozprávať o politike, o aktuálnych otázkach a cez to prejsť k téme rovnosti a k tomu, aký máme my na to postoj. You have normal conversation, you don't mention God or the Bible whatsoever. V týchto konverzáciách vôbec ani nemusíme spomenúť Boha alebo Bibliu. If you come to Adventism, V adventizme this is a bit more difficult to je trošku ťažšie. because here you have to step up a little higher, Tu musíme ako keby ísť ďalej. where I suggested you go into the time period of the Sunday law Keď ideme do času nedeľného zákona, and you show that it's not just that the understanding of Sabbath Sunday is just a surface understanding. a vlastne vysvetliť, že celé to porozumenie o tom, že je to celé iba o nedeli a sobote, že to je veľmi také povrchné porozumenie. With Adventism, you have to dig deeper with Adventism. V adventizme musíme ísť hlbšie do týchto vecí. You have to show them the principles behind that, Musíme im ukázať, že tie princípy za tým, showing that the Sunday law was about persecuting minorities. že o čom vlastne bol nedeľný zákon, že to bolo o prenasledovaní menšiny. If you go deeper, that you show them that it was about taking away the human rights of a person. Že to bolo, keď ideme do hĺbky, že to bolo o odňatí ľudských práv. So you will have to do this effort of teaching Adventism that it's about human rights. Čiže tuto musíme prejsť takým úsilím ukázať, že nedeľný zákon bol o ľudských právach. And one thing I find easy is Ellen White uses various stories in the Bible to demonstrate the Sunday law time period. Ellen Whiteová používa rôzne príbehy z Biblie, aby ukázala dejiny nedeľného zákona. For example, Daniel 3, the golden statue. Napríklad Daniel 3. And what I do with Adventists, I asked them, so Ellen White is saying this is the Sunday law. Where's there a Sunday law in Daniel 3? Takže ja napríklad hovorím, že pozri sa, Ellen Whiteová hovorí, že toto je nedeľný zákon. Ty tam vidíš nejaký nedeľný zákon v tom príbehu? Or where is there a Sunday law in Daniel 5? Alebo v Danielovi 5, kde tam sa nachádza nedeľný zákon? And why is Ellen White taking these scriptures and applying it to a completely different subject in her time than it was originally written? A prečo ona to berie vlastne, tieto príbehy, a aplikuje to na svoju dobu, keď sa to týkalo úplne niečoho iného vtedy? And this is often an introduction where you can say, it is about something deeper. It's about human rights. A toto je taký úvod do toho, kedy môžeme ukázať, že nedeľný zákon je o niečom oveľa hlbšom, týka sa základných ľudských práv. And then you can go to Great Controversy, page 440 and 441, Potom môžeme ísť do Veľkého sporu 440-41, where Ellen White talks about the principles of the Declaration of Independence. kde Ellen Whiteová hovorí o princípoch tej deklarácie nezávislosti. Every human being is equal in front of God. Všetci ľudia sú si rovní pred Bohom. And what rights were given to humanity, A aké práva vlastne boli dané človeku? which are life, liberty, and the pursuit of happiness. Those are the human rights. Život, sloboda a vlastne hľadanie šťastia. And then you can show easily how God put these principles into humanity, because humanity is a copy of himself, and these attributes has God himself. A potom môžeme ukázať, že toto sú vlastne sorry, I didn't connect the... Okay, so when you have the human rights, Keď máme tieto ľudské práva, Ellen White talks about then of the spirit of prophecy, so they are inspired. Ellen Whiteová o nich hovorí vlastne v duchu prorockom, to je z jej inspirovaného písma. Then you go and show how God, in creation of man,
incorporated these human rights into humanity. Potom vlastne môžeme ukázať, ako Boh tieto ľudské práva pri stvorení človeka už ako keby vbudoval do človeka. And then you can show how important these attributes are. A môžeme ukázať, aké dôležité sú tieto vlastnosti alebo atributy. Because God has said that he has created man in what image? Lebo Boh povedal, že stvoril človeka na aký obraz? In his own image. Na svoj vlastný. So humanity is a copy of him. Ľudstvo je vlastne jeho kópiou. So these human rights, tieto ľudské práva, they're teaching us how God is, because it's a copy of him. Nás učia o tom, aký je Boh. To je kópia jeho samého. And then you can go through the history. Potom môžeme prejsť cez tie dejiny. And show how human rights a ukázať, ako ľudské práva were always under attack. Vždy boli pod útokom. And then you can bring this entire subject to the great controversy. A potom celú túto tému môžeme priviesť k veľkému sporu. Because when we realize that these attributes are God's attributes, keď si uvedomíme, že tieto vlastnosti sú vlastnosti Boha, we know that the great controversy is about God's character. Vieme, že veľký spor je o Božom charaktere. So these attributes, the human rights, takže tieto vlastnosti the great controversy. Sú viditeľné, tieto ľudské práva sú viditeľné vo veľkom spore. So with Adventism, you have to do a little bit more digging, a little bit more context to bring people to that understanding. But what I've just told you here, those are sometimes the line of thoughts I use to tell people, hey, wake up, it's not just Sunday, it's about more than that. Čiže s ľuďmi z adventizmu musíme ako keby pracovať, nejak tak ísť viac do hĺbky a viac vecí im ukázať, že nedeľný zákon nie je len o nedeľnom zákone a že sa to týka ľudských práv. Does this make sense? Dáva to zmysel? Was it good for you, Monica, about how to teach people? Yeah, this wasn't my question. This was, I think, Tomasz's question. Okay. Yeah, I just realized when you were speaking that it's so much more difficult to reach Adventists. I'm just thinking it's so difficult with all this mindset. As I think how I used to think, I know it's a process through which God took me, but I think it must be Holy Spirit working. I don't know how otherwise the person can go out of this thinking. Do you know what I mean? Yeah. And I'm not quite sure now, but isn't there a Bible verse where Christ says something to the matter? He's giving everything to his people, but they don't want it. And the Gentiles would have loved and taken him in. Yeah, and about himself being crucified and so on. Je biblický verš, ktorý hovorí, že Boh všetko dáva svojmu ľudu, ale že oni to nechcú a že keby to dal pohanom, že oni by to hneď chceli, že oni by to brali, ale že vlastne Boží ľud odmieta to, čo dáva Boh. And I think it's the same subject here in our generation. Ja myslím, že toto presne je téma v našej generácii. The world is longing for a message like that. Svet je úplne hladný po posolstve, ako je toto. They would take it in immediately. Oni by to zobrali hneď. But what does Christ say? Ale čo hovorí Kristus? I'm not sent to another house. I'm sent to the rebellious house of Israel. Ja ťa neposielam k ním, I think it was in Ezekiel. Ezekielovi povedal, neposielam ťa k ním, posielam ťa k spúrnemu domu Izraela. So this message of equality has to go first to Adventism. Toto posolstvo rovnosti musí ísť najprv do adventizmu. But this house is rebellious. Ale je to spúrny dom. While the world would have accepted that message. Svet by to posolstvo prijal hneď. Okay. How much time do we have left? Koľko ešte máme času?
10 minút. 10 minutes. 10 minutes. Okay. Why did Islam attack on 9/11? What was the cause to attack Ms. A? So Islam is a bigger subject. Islám je väčšia téma. Tu bola otázka, prečo Islám vlastne napadol v 2001, čo bola tá príčina. So when we look at why the date 9/11, no one knows for sure. Nikto vlastne nevie naisto. But when you look at the history of Islam, Keď sa pozrieme na dejiny islamu, you'll find that the 11th of September zistíme, že 11. septembra is a date which occurs quite a bit in Islam. je deň, ktorý vystupuje pravidelne alebo viacejkrát v dejinách islamu. And often this date marks a defeat of Islam. A veľakrát je to práve porážka islamu, tento dátum. Islam was defeated, so it's a date of embarrassment for Islam. Bol to dátum takého ich zahambenia pre nich. And if we know the Islamic culture and tradition, or let's say religion, Keď poznáte tú ich tradíciu alebo náboženstvo, you'll see that a lot is based upon tradition and honor. mnohé sa vlastne zakladá na cti a na tradícii. And Islam doesn't forget. Islám nezabúda. So my suggestion, why the 11th of September was chosen, Môj taký návrh je, že prečo si zvolili práve 11. september, is actually to take this date of embarrassment for Islam and turn it into a date of victory. je, že oni chceli zobrať tento deň zahambenia, ktorý mali vo svojich dejinách, a spraviť z neho deň víťazstva. And in the radicalized groups of Islam, 9/11 was a victory. V tých radikálnych skupinách 9.11 naozaj bolo víťazstvo. So I think that date was chosen based upon tradition as well as their honor. A myslím, že to bolo tento dátum vybraný na základe tradície a vlastne takej ich cti. Yeah, follow-up question about that? Yeah, the question was like, why did they attack USA? Like, what was the cause of them attacking USA? Okay, so why the USA? So this is a bigger subject. I'm not sure if we can finish it in 7 minutes. To, že prečo napadli USA, to je väčšia téma, neviem, či to spravím za 7 minút. But when we look at Islam and its rise, Keď pozrieme na rast islamu, we know that it was used as a scourge, a tool of punishment to the armies of Rome. vieme, že islám bol použitý ako taký bič na vlastne na tú rímsku armádu. So we have, while Rome had dominion over the world in the 1260, Rím vlastne vládol nad svetom 1260 rokov. we know that the civil power, the army of Rome, was the Holy Roman Empire. A ako keby tá armáda toho Ríma bola tá Svätá rímska ríša. And in the bows and trumpets, we find that Islam attacks the Holy Roman Empire. A v tom beda a v tých trúbách islám napadá túto Svätú rímsku ríšu. It is scourging, punishing Rome. Vlastne trestá Rím. So what we find in history is, V dejinách vidíme, when the papacy goes up, keď pápežstvo vzrastá, then we see that also Islam rises. tiež islám vzrastá. Because it's punishing the papacy. Pretože trestá pápežstvo. We see that in the time period when the papacy was created, shortly thereafter, Islam rises. Vidíme to v čase, keď bolo utvorené pápežstvo, krátko na to povstal islám. 1798, the papacy goes down. V 798. pápežstvo padá. What happens to Islam? Čo sa deje s islamom? Islam goes down. Islám padá. We see that with 1840, 41.
Vidíme to v 1840-41. So we see then, go through Daniel 11, verse 14-41, Vidíme to z Daniela 11, 40-41, that the papacy in the form of modern Rome is rising. že vlastne rastie pápežstvo v podobe moderného Ríma. So what should we expect? Čo by sme mali očakávať? We should expect Islam to rise as well. Že povstáva aj islám. And we know modern Rome starts to rise in 1989. Moderný Rím povstáva v 89. And shortly thereafter, we see how also radical Islam rises. Krátko na to povstáva radikálny islám. So here in this time period, V tomto čase the papacy comes up with Clovis. That's the army of Rome. prichádza pápežstvo vlastne s Clovisom, on bol ako armáda Ríma. Islam is coming up and is starting to scourge the armies of Rome, the Holy Roman Empire. Islám povstáva, začína byť tú armádu Ríma. There's 10 tribes of Europe. 10 kmeňov Európy. Papacy comes to an end, Islam comes to an end. Pápežstvo prichádza ku koncu, islám prichádza ku koncu. The papacy comes to an end because it does not have an army anymore. Pápežstvo končí, pretože už nemá armádu, ktoré by ho podporovala. As the papacy is rising in the form of modern Rome, Ako pápežstvo povstáva vo forme moderného Ríma the wound is healing, a uzdravuje sa tá jeho rana, which means that the papacy is receiving again an army. to znamená, že znova získava armádu, ktorá pre ňoho pracuje. This army today is America. To je Amerika. This is where we see that the Pope in Rome as well as America can both represent the King of the North. Tu vlastne vidíme, že ako pápež, tak aj Amerika môžu reprezentovať kráľa severu. So Islam is attacking America because it's the army of Rome. Islám napadá Ameriku, pretože je armádou Ríma. This is one way to explain why America is being attacked. To je jeden spôsobov, ako vysvetliť, prečo napadli práve Ameriku. Another way is to explain historically how America created its own monster, which turns against itself. A potom druhý spôsob je vysvetliť, ako vlastne Amerika sama ako keby vytvorila tú príšeru, ktorá sa proti nej obrátila. We know that America was funding in the 90s and 80s radical Islamic groups. Vieme, že Amerika vlastne finančne podporovala tie radikálne islamské skupiny v 80. a 90. rokoch. They were training them and they gave them weapons. Dávali im zbranie, aj ich vycvičovali. And eventually out of that came Al-Qaeda. A z toho vlastne povstala Al-Qaida. And turned itself against America. A nakoniec sa obrátila proti Amerike. 9/11. 9/11. So America essentially has created its own monster. Amerika si túto príšeru ako keby vytvorila sama. But there's even more to it. Ale v tom je aj viacej. When you look at the religion of Islam, Keď pozrieme na náboženstvo islamu, you will find that everything what you find in the Western world is paganism to them. všetko, čo je na západe, je pre nich pohanstvo. All this liberalism which the Western world has is paganism to them. Celý tento liberalizmus západného sveta je pre nich pohanstvo. We are unfaithful people. Sme neverní, neverci. The way how we dress, we eat, have social relationships. Yes, it's all awful to their relation. Vlastne všetko, ten celý životný štýl, jedenie, obliekanie, všetko je pre nich proste také hnusné. And when we study the religion of Islam, we'll find that Islam has the same mission as Christianity.
Islám, vlastne islamské náboženstvo má rovnakú misiu ako aj kresťanské. To convert the entire world to their religion. Obrátiť celý svet k tomu svojmu náboženstvu. So for Islam, they are having this holy war. Čiže oni bojujú svätú vojnu, where they war against the entire world to convert the world to being believers, essentially being Muslims. kde bojujú proti celému svetu, aby tých ľudí obratili na moslimskú vieru. But the object which is in their way, the biggest problem for them, Ale najväčší problém pre nich is the Western world and their tradition. je západný svet s ich tradíciou. And if we go through history, the nation which is the symbol and the representation of the Western world and the liberties of the Western world, it is America. Ten národ, ktorý je symbolom toho liberalizmu, je Amerika. So America becomes enemy number one for the mission of Islam to convert the world to Islam. Čiže oni sú nepriateľom číslo 1 v tejto misii obrátiť svet na islám. Second, Amerika je nepriateľom, Amerika. America, what is America trying to do? Čo sa Amerika snaží urobiť? They're saying we bring Western world and standard everywhere to the world. That's their mission. Amerika sa snaží, misia Ameriky je vlastne urobiť celý svet západným. So America goes into the Islamic countries Čiže oni idú do tých islamských krajín and they're trying to introduce their ideology. a snažia sa zaviesť tú svoju ideológiu. And Islam is trying to fight that. A islám sa snaží s tým bojovať. So this is a religious aspect, a religious warfare against two ideologies. Toto je náboženská vojna dvoch ideológií. But on the other problem you have as well is that America did much damage in the Middle East. America is damaged or they did damage? America damages Islamic countries. Amerika urobila veľmi veľa škody v islamských krajinách. Since 40 years, they're waging war in the Middle East. Kvôli týmto dlhotrvajúcim bojom na Strednom východe. They're destroying the infrastructure. Ničia infraštruktúru, They're killing innocent people. zabíjajú nevinných, They're trying to be the police of everything and everyone. sú takým policajtom tam všetkých a všade. And over the years, this has caused a lot of hatred in these countries against America. V týchto krajinách vznikla veľká nenávisť voči Amerike. So why was America attacked? Takže prečo bola Amerika napadnutá? Sorry, Tamina, I need 30 seconds. I'm sorry because my children kind of... I'm sorry. Sorry about that. This was my last thing. Okay, I'm back. I'm sorry. Okay, so just to close this, why is Islam attacking America? Takže prečo islám napadá Ameriku? The reason is twofold, the way how I understand it. To, ako ja tomu rozumiem, One, America has behaved so badly in the Middle East Amerika sa tak zle správala na Strednom východe, that it has created much hatred against America. že tam mnoho vlastne vzniklo nenávisti voči nim. This is number one. To je prvý dôvod. It's a religious aspect. Ten náboženský je druhý. We have two ideologies fighting against each other. Sú tu dve ideológie bojujúce medzi sebou. Islam trying to keep their traditions as well as convert people to their traditions.
Islám sa snaží šíriť svoju tradíciu, aby ľudí vlastne konvertovať. And their main enemy for that is America. Ten ich hlavný nepriateľ voči tomuto je Amerika. So I think that's why America has become the target of Islam, as well as this reason we're giving here, that it's actually this army of Rome. Preto sa Amerika vlastne stala tým terčom. Toto sú podľa mňa tie dva hlavné dôvody. Can I ask? Did that make sense? Are there any questions about this? Dáva to zmysel? Máte nejaké otázky? No, thank you. Is it good, Peter? Yeah, or Deniska? No, Yes. okay. Thank you. Thank you. I have a question. If there is something concrete or specific that America did in years prior to 9/11, that it was like for Islam to make a revenge, or something that happened in the Middle East, something more specific, if you know. I'm not that familiar with the subject of Islam, but you have George Bush Sr., who in the 90s goes into Iraq and wages war there. Ja nie som príliš taká úplne zorientovaná v tej otázke islamu, ale napríklad George Bush Senior išiel do Iraku vlastne v tých 90. rokoch. So for me, I think 9/11 will have a connection to this war in the Iraq. A ja myslím, že že 9/11 má spojenie s touto vojnou v Iraku. There's a documentary called 9/11 from Michael Moore. 9/11 what? Michael Moore. Michael Moore, aha. Jeden dokument od Michael Moore o 9/11. And there are two interesting documentaries from him. One is called 9/11, and the other is called 11/9. On urobil dva dokumenty. Jeden nazval 9/11 a druhý 11/9. And I think the 11/9 one is about Trump and his election. A ten 11/9 je o Trumpovi a tých voľbách. And he's explaining why someone like Trump was able to win. A on vysvetľuje, prečo niekto ako Trump vyhral. But before, he did a documentary about 9/11. A predtým spravil dokument o 9/11. And if I recall correctly, he goes into the subject of, he touches on the subject what America actually does in the Middle East. A on tam vlastne hovorí o tej téme toho, že čo Amerika robí na Strednom východe. We always think of America being the good guy. My o nich rozmýšľame v takom dobrom svetle o Amerike. But when you look at what America actually does in the Middle East, we very quickly see that America is the bad guy. Ale keď sa pozrieme, čo sa tam deje na tom Strednom východe, tak uvidíme, že oni sú tí zlí, ako keby. And how they multiple times, over and over again, have violated universal law, as well as these laws about humanity and human rights. A ako veľakrát vlastne znásilňujú vlastne ľudské práva a také základné zákony ľudské. So the story of America's foreign policy is not a good story. Vlastne tieto dejiny tej zahraničnej politiky Ameriky nie sú veľmi dobré dejiny. And I think the language, how Islam speaks and kind of defends itself, to, ako Islám hovorí a ako keby sa bráni, is often violence. Častokrát to, ako oni proste komunikujú, je násilie. Ako Islám komunikuje pomocou násilia. While you have, for example, the European Union speaking more or getting back at a level of economy and trading. Európska únia komunikuje viac na úrovni ekonomiky a obchodu. I think Islam is more speaking the language of violence as we see in the tanker war of the 80s, as well as the tanker war which was going on last year. We see all the radical Islam attacks.
the past years. We see 9/11, we see 1996, the terrorist attacks. I think that is just a method of Islam. A tá metóda toho islámu, keď sa pozrieme vlastne na to, ako oni ako keby riešia svoje problémy a konflikty, je skrze násilie. To vidíme na tých rôznych útokoch a tak ďalej. Okay. So, yeah, if we get back together or something, I think that's where I would dig a little deeper also and speak a bit more about Islam. Ak by sme sa stretli znovu, tak by som vlastne chcela túto tému trošku rozobrať viacej ohľadne islámu. Unless you guys want to continue. I don't know what to do. Unless what? Unless you want to continue, but I thought you wanted to break now, right? Jedine, ak by ste chceli ešte pokračovať teraz, ale myslím, že by ste už chceli končiť, áno? No ja pojem. Maybe we can pray and then we discuss what's next. Okay, let's pray. Tak sa pomodlíme a potom si povieme, že čo ďalej, dobre? Dear Father in heaven, we thank you for the Sabbath day. Drahý nebeský Otče, ďakujeme ti za sobotu. Lord, thank you that you give us history to understand and learn. Ďakujeme, že nám dávaš dejiny, aby sme mohli im porozumieť, naučiť sa z nich. Lord, and we thank you that we are in this time period where we learn more fully about the 6 laws of yours. Ďakujeme, že sa môžeme teraz v tomto čase učiť viac o tých 6 prikázaniach, ktoré si dal. Lord, help us to understand how we put these laws into practice. Pomôž nám porozumieť, ako to uviesť do praxe. And how we do not fall into the right ditch and neither in the left. A ako nepadnúť ani do tej pravej, ani ľavej jamy. But that we stay straight on the narrow path. Ale aby sme zostali na tej rovnej ceste. We thank you that you will guide us. Ďakujeme, že nás budeš viesť. You've guided us so far and you will not let us down. Viedol si nás doteraz a neopustíš nás. In Jesus' name we thank you. Ďakujem ti v mene Ježiša. Amen.